नमस्कार बंधुगण, आज मु आपण मानंकु मोर सत कहानी कहूची। मोर नाम हेउची प्रमिला। मो बयस 33। मु देखिबाकू टिके मोटी आउ मो देह जेतिकी गोरा, मो दूध आहुरी बेसी गोरा। आज मु कहिबी केमिति दुई जण सार मो जंघकू मेलेकी बियार कणा फिटेई देले। मु गोटिए प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षयित्री अछि। 2 वर्ष तळे गोटिए स्कूल कू मोर बदली होई गला। मु चिठी आसीबार 2 दिन मध्यरे जाई स्कूल रे पहुंचिली। सेठी पहुंची देखिली जे स्कूल रे बेसी पिला नथिले। स्कूलटा आदिवासी अंचल रे थिबारु स्कूल को पिला आसंती नाही, किंतु स्कूल रे 2 जण सार पोस्टी पाइछंती। रघु सार 40 वर्ष, राकेश सार 27 वर्ष। एमिति किछि मास सेठी मु काम करिला परे मु पिलांकु पाठ पढेबी कोन सारंक सहित मोर कथाबार्ता हेकी समय कटिबारे लागिला। सेमाने मते कुहंती आदिवासी जागा बोली स्कूल को पिला आसंती नाही। मते किंतु रघु सार जमा भल लागंतिनी। रघु सार स्कूल र हेडमास्टर थिले। मु तांको नोटिस करिछि से स्कूल रे सबु बेले मो छाती को अनेकी रुहंती, आउ बेले बेले मो गांडी पिचा को हेले अनंती। किंतु जेमिति समय बीतिबारे चालिला सेमिति रघु सारंक असल रूप से देखैबाकू लागिले। से धीरे धीरे मो सह गिहा गेही मुडरे मते इयाडू सियाडू कहिबा आरंभ करिदेले। स्कूल रे पिला कम थिबारु आमे प्राय समय ऑफिस रूम रे बिताऊ। 2 जण अंडीरा भितरे गोटे माइकिना रहिले जहा हेबो आपण जानि पारुथिबे। रघु सार मजेई की कहिबाकू राकेश सार पाळी धरिबाकू सत कहिबाकू गले जेमिति किछि मास बीती चालिला। मु हेले राकेश सारंक प्रति टिके आकर्षित हेबाकू लागिले। राकेश सार पूरा गजा टोका गोटे थिले, सेथि पई मोते काहिकी से धीरे धीरे टिके भल लागिले। रघु सार सबु बेले ऑफिस रे एमिति बेधुआ कथा कुहंती जे सतरे मो बियारु लाळ बही जाए। मु काहाकू हेले कहि पारेनी, किंतु वॉशरूम जाई 5 थररु अधिक हेबो आंगुठी बिमारिछि। मो स्वामी गोटे ग्रोसरी दुकान देइछंती। से दिन सारा काम करिकी आसंती आउ राती रे फे हेइकी सोई पड़ंती। मु दिन सारा स्कूल रे बेधुआ कथा सुनिकी घर को बिया को नाळी की आसे हेले मो बियार भोक को मो स्वामी जानि पारंतीनी। सेथि पई मते जानि सुनी रघु सार आउ राकेश सारंक कथा रे राजी हेबाकू पड़िला। मोर मन अछि से दिन बुधवार हेइथिला। रघु सार कहिले आजी भल दिनटा आउ आजी पिला भी सबुठु कम आसीछंती। रघु सार कहिले मैडम आजी तुमे धळा रंगर पिंधिछ ना। मु कहिली राकेश सारंकु पचार से चिन्नी की कहिबे। राकेश सार कहिले चिन्निबा दरकार नाही, मैडम निजे देखै देबे। रघु सार हेले पाळी धरिले आउ कहिले सत कथा मैडम आजी शुभ दिनटा, आजी मन खुशी रे टिके हमकु जहा देबो देई दियो। राकेश सार कहिले मैडम जहा भी देबे 2 जनंकु भाग करिकी देबे। मोर हेले से दिन सतरे बियारे टिके बांड नेबाकू बहुत इच्छा हेउथिला आउ मु हेले तांका कथारे मजी गली। मु जानितेली जे राकेश सारंकु जदी गेहिबाकू देबी तेबे रघु सार जमा रही परिबेनी। तेनु बाध्य हेइकी मु कहिली हो जहा हेबार अछि जल्दी हेउ, आउ कथा जेमिति आम भितरे ही रहिबो। 2 जण जाक सार कहिले तुम कथा आम कथा मैडम आमे कोन जानि पारुनु कि। एतिकी कहिकी ऑफिसर गोटे कबाट बंद करिदेले आउ पिलांकु जाईकी कोन कहिकी आसिले। तापरे रघु सार जेमिति ऑफिस को आसिले मु चेयर रे बसिथिबा बेले मते चेयर सहित कुंढेई की धरिकी मो दूध को हाथ मारिकी दबेइले। तापरे राकेश सारंकु कहिले राकेश तुमे हेले आसुन। तापरे राकेश सार जेमिति आसिले मु निजे तांको टाणीकी आनीकी मो कोଳରେ बसेई देली। सत कहूची मो बिया भी असंभाळ हेई गलानी। सेते बेलकू मु राकेश सारंक पैंट ऊपरे तांकर कदली भरिया बांड को चिपी पकेइली। मु निजे निजे पिंधिथिबा लुगा को टेकी देली आउ जंघ को मेलेईकी राकेश सारंक हाथ को नेईकी बियारे आउसेइली। तापरे से आउसी लागिले आउ मु तांको पैंट रो तांको बांड को खोलिकी बाहर को टाणी आनिली। बांड भी मस्त कळा मसमसिया माउसिया हेइथिला। तापरे रघु सार तांको पैंट खोलिकी लगड़ा हेइकी मते टाणीकी नेईकी तळकू सोइबाकू कहिले। मु हेले उठिकी गली, किंतु मो इच्छा जे मते राकेश सार गिहंतु काहेकि ना से बयस रे कम आउ पूरा टोका भली दिसुछंती। मु राकेश सारंकु कहिले तळे सोइबाकू आउ से सोइले। मु राकेश सारंक ऊपरे सोइली आउ मो ऊपरे रघु सार सोइले। मु सोइबा पूर्वरु लुगा को अधा खोली देइथिली आउ चडी को बाहर करिकी चेयर ऊपरे थोई देइथिली एका।
ଥରକେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଆରେ ପଶେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରିକି ମୋ ବିଆରେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ମୋ ବିଆରେ ଭସକି ପଶିଗଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋ ବିଆକୁ କିଏ ଚିରିଦେଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ରଘୁ ସାର ତରତର ହେଇକି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ହାତରେ ମେଲେଇକି ବିଆର କଣାରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ହେଲେ ଗଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପଶିବ କଣ ବିଆ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ମେଲେଇ ହେଇଛି, ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ବିଆର ପୁରା ଭିତରକୁ ବୋଲି ପଶିଗଲା ଆଉ ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ସୁସୁସୁ ହେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରିଲା। ରଘୁ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଠିକ ସେ ପଶୁ ନଥାଏ ଆଉ ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଘଷୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଙ୍ଘକୁ ହାତରେ ମେଲେଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଡେରି ନ କରିକି ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ବିଆକୁ ଗଳେଇକି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଉପର ତଳ କରିକି ଡେହିହେଲି। ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ସେମିତି ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିକି ଆଃ ସୁସୁ କରିକି ଡେହି ହୋଉଥିଲି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଗରମ ପାଣି ପଶିଲା ଭଳି ମତେ ଲାଗିଲା ଆଉ ରାକେଶ ସାର ଆଃ ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେହି ଡେହି ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବାହାରି ପଡିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ସେମିତି ବିଆରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପଶେଇକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ସାର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ରଘୁ ସାର ଆଉ ବିଆରେ ପଶେଇ ନ ପାରିକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମେଲେଇକି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପଶେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପୁଅଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିଠୁ ବେଶୀ କୋଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେତେବେଳକୁ ଗଳିଗଲାଣି। ସେ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରିକି ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାକେଶ ସାର ମତେ ସାଇଡ କରିକି ଉଠି ପଡିକି ରୁମାଲରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୋଛିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଲି। ଯେମିତି ତଳେ ଶୋଇଛି, ରଘୁ ସାର ମୋ ଗୋଡକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରଖିକି ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୋହିକି ବିଆ ଭିତରେ ବାହ ଲାଗିକି ବିଆ ଲାଳ ପଚ ପଚ ହେଇକି ଥିଲା। ରଘୁ ସାର ଅଇଠା ଖାଇଲା ଭଳି ରାକେଶ ସାରଙ୍କ ବୋହିଥିବା ଧଳା ଧଳା ଅଠା ସହିତ ମତେ ଡେହି ଚାଲିଲେ। ରଘୁ ସାରଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି କଣ ହେବ, ସେ ପୁରା ମତେ ଲଗାତାର 7 ମିନିଟ ହେବ ଡେହିଲେ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବିଆରୁ ଗରମ ପାଣି ପିଚକାରୀ ଭଳିଆ ଛାଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଜମା ବି ଭିତରେ ରଖି ପାରିଲିନି। ଯେମିତି ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ରଘୁ ସାରଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋର କରି ଡେହି ହେଲି। ରଘୁ ସାରଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆହ କର କର ଜୋରେ କର। ସାର ମୋ ଦୁଧକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିକି ଘପ ଘପ କରିକି ଡେହିଲେ। ଓହ କି ମଜା ଆସୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଜଣେ ଗିହା ଖାଇଲା ସମୟରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ମୋର ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ରଘୁ ସାର ହେଲେ ଓହ ଓର କରିକି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି ଧକ ଧକ ହେଇକି ଡେହିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବିନା ଭୟରେ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଧଳା ପାଣି ଛାଡିଦେଲେ। ସେଦିନ ଏମିତି ମତେ ଗେହିକି ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଥର ଗିହା ଗେହି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ହେଲେ ଠିକ ଯୋଉଦିନ ରଘୁ ସାର ଆସିବାର ନଥିବ ଜାଣୁଛି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ସାୟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋ ଭାନିଟି ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ରାକେଶ ସାରଙ୍କ କମ୍ ବୟସିକିଆ ବାଣ୍ଡ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାକେଶ ସାର ହେଲେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ 10ରୁ ଅଧିକ ଥର ଗେହି ସାରିଲେଣି। ରାକେଶ ସାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ବାଣ୍ଡକୁ ଠିଆ କରିକି ରଖନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶାଢୀକୁ ଟେକିକି ଚଡିକୁ ଖସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି 5 ମିନିଟ ଭିତରେ କେହି ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ଏବେ ନିତିଦିନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ରାକେଶ ସାର ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନେ ମାରିକି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲାଳ ବାହାର କରିକି ଛତରା ଭଳି ମତେ ସବୁଦିନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।